الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم
वल्लाहु वासिम व जिब्रील खादिम वल बुराक मरकम वल मिराज सफर व सिदरतुल मुंतहा मकामो व काब कौसन मतलूब वल मतलूब मकसूद व मकसूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन व राहतिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराए वल गुरबाए वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलत मुवस्सिलतिना फिद दारैन साहिबी काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा बिबरकति सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की महफिल पाक में जो औराद शरीफ पढ़कर पेश किए गए हैं उनकी तफसील कुछ यूं है। कुरान पाक मुकम्मल 5 दफ़ा, कलमा शरीफ 1000 दफ़ा, दुरूद शरीफ 84,184 दफ़ा,
सूरत अखलास 360 दफा, कसीदा गौसिया शरीफ 30 दफा, शजरा शरीफ 67 दफा, दुरूद ताज 117 दफा, सलात व नसब शरीफ 60 दफा, तीसरा कलमा 500 दफा, अस्तगफिरुल्लाह ताला 7000 दफा, आयतुल कुर्सी 234 दफा, सूरह यासीन 372 दफा, दरूद तंजीना 84 दफा, चारों कुल 54 दफा, दलाल खरात शरीफ 179 दफा, सूरत वाक़िया 54 दफा, अब तफक्कर वल एतबार 3 दफा, आखिरी 10 सूरतें 20 दफा, सूरत कहफ 8 दफा, मंजल 11 दफा, इस्माउल अल हसना 41 दफा, इस्माउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 दफा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह 23500 दफा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 500 दफा, अहदनामा 30 दफा, दवाए जमीला 30 दफा, दुरूद वजीफा 9000 दफा, सूरत मुल्क 30 दफा, सूरत फातिहा 300 दफा, सूरत 5 सूरता कुल 5 दफा मुकम्मल। इसके अलावा जो अहबाब नहीं लिखवा सके वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से दाएं हाथ खड़े करके साईं हुजूर के मिल करते हैं।